नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में सबके हाथ पांव फुले हुए हैं और हुकूमत दीवारों के साथ टकरे मार रही है। तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये रेड जोन है, यानी कि शंघाई ताउन तंजीम उस वक्त जारी रहेगी और बैनुल अक़वामी जो रियासतें हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट यहां पर मौजूद होंगे, फिर 150 से 200 साफी यहां पर मौजूद होंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे, जर्नलिस्ट मौजूद होंगे। ये वो पाकिस्तानी टट्टू नहीं है जो कि एस्टेब्लिशमेंट का लिबादा ओढ़कर या झूठ मूठ के एस्टेब्लिशमेंट के साफी बनकर, चूंकि अगर आप उन्हें देखेंगे जाती हैसियत में तो ये वही है माजरत के साथ जिन्हें घर में दूसरी दफा को सालन डाल कर नहीं देता, लेकिन ये खुद को जनाब हम इदारों से कोई गाइडलाइन लेते हैं या हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है या एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने तौर पर तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर अपने उस सारे डर, खौफ और उस सारी तखरीबकारी को लाकर ये अवाम के सामने रख देते हैं। लिहाजा ये वो साफी नहीं होंगे जो सिर्फ धमकियां देते हैं, जो फड़े मारते हैं, बल्कि ये तमाम तर रेप्यूटेड जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे। अगर 150 से 200 बैनुल अक़वामी साफी यहां पर मौजूद होता है तो फिर हुकूमत जाहिर है कंटेनरिस्तान इसे नहीं बना सकती, हुकूमत जाहिर है बुलेट्स नहीं मार सकती, हुकूमत जाहिर है वो कारतूस नहीं मार सकती, स्टेट शेलिंग नहीं हो सकती, डंडे लाठियां तबाही, लोगों की चमड़ियां यहां पर नहीं उधेड़ सकती। तो ये जाहिर एक परेशानी वाला मामला है, क्योंकि अगर ये सब कुछ करेंगे तो इंटरनेशनल साफी जाकर ये कहेगा कि जनाब एहतजाज दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, दुनिया भर में। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी कि मैं देखता हूं कैसे ओआईसी होती है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि ओआईसी बड़ा प्लेटफॉर्म है शंघाई ताउन तंजीम के मुकाबले में, उसके अंदर ज्यादा ममालिक मौजूद हैं और उनका पॉलिटिकल स्टेक और म्यूचुअल जो कोऑपरेशन का इकोनॉमी को लेकर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू शंघाई ताउन तंजीम, जिसका बुनियादी सोच या खुलासा ये था कि अपने सेंट्रल एशियन स्टेट्स को डेवलप करना है। लेकिन बहरहाल यहां पर शंघाई ताउन तंजीम होगी और तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दे दी है। अब एक तरफ ये सारी सूरत बनी हुई है और हुकूमत बिल्कुल यानी इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्हें किस तरह से सारे मामले को, इस टेंशन को डिफ्यूज करें। वाइड सोल्यूशन है कि इमरान खान की या उनकी बहन के साथ या वकला के साथ 10 से 15 मिनट की मुलाकात करवा दें और फिर ये सारा मामला खत्म हो जाएगा और शंघाई ताउन तंजीम ये आसानी के साथ आगे बढ़ेगी। अब इम्तिहान ये भी है तहरीक इंसाफ की क़यादत का, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही है और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब खैबर के अंदर पश्तूनों का जिरगा, मंजूर पश्तीन का जिरगा, जिन्हें एक दिन पहले डिक्लेयर कर दिया गया था कि जनाब ये बिल्कुल खत्म है, इनका नाम लेने वाले पर पासपोर्ट उसका मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जिरगा शुरू हो चुका है। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि ये फुल स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिखाएं कि जो अवाम का एक जमे गफीर है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस और बड़ी तादाद में लोग, हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए, जिरगे में पहुंचना शुरू हो गए। बल्कि दूसरी वीडियो भी साथ साथ देखें कि जहां पर मंजूर पश्तीन साहब जब खुद पहुंचते जिरगे में किस तरह से उनका इस्तेकबाल किया जाता। ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, जब अवाम में आपकी जड़ें हों, अवाम के अंदर आपका वजीर हो। मंजूर पश्तीन के पास कोई ओहदा नहीं है, मंजूर पश्तीन कोई आपको पैसे नहीं दे सकता, मंडी नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर जो ही पहुंचा, जिस तरीके से लोगों ने इस्तेमाल की, ये अवामी नुमाइंदे की एक पहचान होती है। ये देख ले मंजूर पश्तीन को। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम, पूरा इस्लामाबाद, सब कुछ छुट्टियां बंद, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रात प्रोग्राम में नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत का प्लान ये है कि ये सारा कुछ बंद करके ये आईनी तरमीम लेकर आए और सारे मामला को आगे लेकर जाएं। तो ये हुकूमत यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है या तनकीद के निश्तर पर सारे बहुत सारे साफी अपने मुंह फाड़ रहे हैं और मुंह फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जनाब ये असल में जो मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क पर चढ़ाई करने लगे हैं, ये मुल्क के खिलाफ दुश्मनी में उतर आए हैं, ये शरपसंद तोला है, एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ये जर्नलिस्ट हैं जनाब फखर दुरानी साहब, इन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर एक इंकशाफ किया है कि असल में इस आईनी तरमीम की जल्दी इसलिए भी थी, हुकूमत की तरफ से राब्ता करके बताया गया है कि पहले आईनी तरमीम की जल्दी इसलिए भी थी कि साबिक डीजी ISI जनाब मोहतरम नदीम अंजुम साहब की कोशिश थी कि उनकी मुलाजमत में तोसी हो जाए, यानी नदीम अंजुम साहब भी ये चाह रहे थे कि उनकी मुलाजमत में भी तोसी हो जाए। ये फखर दुरानी साहब को सुन लें। और ये बात इंतहाई इतनी संजीदा है कि अभी तक आईनी तरमीम आई नहीं है, आईनी तरमीम का मसवदा खाली पेश किया गया है या उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन बहरहाल हो रही है या मारधाड़ हो रही है। उससे पहले वाकईतन सड़कों पर खड़े करके घरों में घुसकर कोड़े मारने का सिलसिला शुरू हो गया है, लोगों को उठाया जा रहा है। अगर आप आगा सरवर को देखें, आप तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शख्सियात को देखें, इंतजार अहमद पंचोदा साहब को देखें और अभी ये देखें, ये हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, पता नहीं तस्वीरें हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते क्योंकि इनके जख्म बहुत ज्यादा हैं। ये इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में साबिक MNA चौधरी इजाज के घर के मंजर है, जहां कल रात को 3 वीगो डाले आए और 15 नकाब पोशों ने घर में घुसकर मुलाजमीन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इन नकाब पोशों को 26वीं आईनी तरमीम के लिए चौधरी इजाज के MNA भाई हाजी इम्तियाज की तलाश है, यानी काजी साहब ने जो बंदे पूरे करके देने हैं।
جو ڈاکہ ماروانا ہے اس عیسانی ترمیم کے بعد جو بنیادی حقوق معطل ہو جائیں گے پاکستان میں, سڑکوں پر کھڑے کر کے لوگوں کو ننگے کر کے کوڑے مارے جائیں گے, اس کے مناظر یہ پہلے ٹریلرز ہیں جو کہ چل رہے ہیں, اور ان کے ملازمین کے کمر کے اوپر یعنی لٹر پریڈ ہوئی ہوئی ہے, لٹر چمڑی ادھڑی ہوئی ہے, جس طرح کے مناظر ہیں یہ غیر معمولی. اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جناب باقاعدہ سے یہ پی ٹی آئی ایم این اے مبین عارف کے والد عارف جٹ کا جذباتی بیان ہے یہ, بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ عارف جٹ صاحب کو چند منٹ کے لیے آپ چلائیں تاکہ یہ سنیں اور لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. برائے مہربانی یہ سن لیں. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ. ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ. اب اس کے اوپر ظاہر ہے تحریک انصاف ریزسٹ کر رہی ہے, تحریک انصاف موجود ہے. مولوی فضل الرحمان صاحب نے بھی فی الحال تو کوشش کر رہے ہیں. لیٹس سی مولانا صاحب کب تک معاملات کو آگے لے کر جاتے ہیں. اجمل جامی صاحب کا ایک تجزیہ ہے اور اجمل جامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ منیب فاروق صاحب کی دھمکی جو انہوں نے آنے والے چیف جسٹس پاکستان کو دی ہے کہ اگر وہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ بری ہو جائے گی اور پھر بہت زیادہ ہی گڑبڑ ہو جائے گی ان کے ساتھ. اجمل جامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے تجزیے کے مطابق, یہ خبر کے مطابق, یہ آئینی ترمیم اصل میں نہیں ہوگی. جامی صاحب کو سنیں. میری اطلاع یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور دیگر کو قائل کیا ہے کہ آپ قاضی فائزہ کے بغیر بات کریں. لیٹ ہم گو, ہی ہیز ڈن ہز جاب. دوسری میری اطلاع یہ ہے کہ جسٹس منصف علی شاہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے. ٹویٹ بھی میں نے کر رکھا ہے. تیسری میری اطلاع یہ ہے کہ آئینی ترامیم کی بجائے اب یہ سجیشن ہے جو میں بار بار ویلاگز میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پیرالل ایک آئینی عدالت بنانے کی بجائے, نیا کٹی کٹا کھولنے کی بجائے ایک آئینی بینچ بنا لیں. اس آئینی بینچ میں آپ ججز اور انڈکٹ کر لیں. اس سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور وہ بینچ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے گا کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے لیے. اب یہ تحریک انصاف کے جوان ہیں جناب عمر ملک صاحب, یعنی ہم نے ساری زندگی ترانے دیکھے ہیں, ترانے سنے ہیں, ہم ترانے گا گا کر بڑے ہوئے ہیں, ہم نے ترانے گائے اس ملک کے اندر. یعنی ہمارے ملک میں کچھ بھی ہوا ہمیں ترانا ملا ہے. یہ لے لو ترانا, ترانا گاؤ, ترانا بجاؤ, باجے بجاؤ, یہی کچھ ہم کرتے رہے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے رہے ہیں. ہماری جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے اندر ترانوں کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ترانے نے یہ کیا تھا, ترانے نے وہ کیا تھا. ابھی یہ تحریک انصاف کے عمر ملک صاحب ہے, برائے مہربانی یہ سن لے کہ انہوں نے کیا ترانا پڑھا تھا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ ترانا سن لیں ان کا. کب تک غلام رکھ لو گے تازہ شعور کو, مالک ہمارے واسطے مہدی کو بھیج دے. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے صرف وہ ترانا پڑا, وہ گانا گایا, اس کے بعد انہیں اٹھایا گیا اور اب جو ان کی ویڈیوز اور تصویریں سامنے آ رہی ہیں, گردن کے پیچھے سے لے کر لوئر بیک تک بالکل ایک کالا جسم ہوا پڑا ہے. مار مار کر اس بندے کی چمڑی ادھیڑی گئی ہے اور لٹر پریڈ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی گئی. یہ غیر معمولی مناظر ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. یہ جناب عمر ایوب صاحب کی ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ امن جرگے کے 4 لوگ شہید ہو گئے, یعنی جو خیبر کے اندر جرگہ ہوا ہے پختونوں کا, تو اس دوران ڈی جی انٹیلیجنس والے علی امین گنڈاپور کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ خدا را کوئی راستہ نکالو. بڑھ کے مارنے والا محسن نقوی وہاں بھیگی بلی بنا ہوا تھا. تو ہم تیرے اداروں کے لوگوں نے کہا کہ جناب برائے مہربانی کو حل نکالیں, اور حل نکلا ہے, ایک سولوشن نکلا ہے. یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر بن گئی ہے, اس صورتحال کا بھی سولوشن ایک ڈسکشن ہے, ایک ڈیبیٹ ہے, اور وہ کیسے ہوگی, وہ کیا کرائسس کے ذریعے ہوگی یا ویسے ہو جائے گی. اب زبیر علی خان صاحب رپورٹ کرتے ہیں, یہ رپورٹ کر رہے ہیں ان سارے معاملات کے اوپر جو کہ تحریک انصاف نے جو ڈی چوک کے جلسے دھرنے کی کال دی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور یہ سب جناب پولیٹیکل پارٹی کی جو مشاورت ہو رہی تھی, اس مشاورت کے دوران وہ یہ کہتے ہیں, مشاورت کے دوران کہتے ہیں کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں علی امین نے عمران خان کی صحت سے متعلق خدشات کو رد کر دیا, یعنی گنڈاپور صاحب نے, اور سب کچھ بکواس قرار دے دیا. رات کے اجلاس میں شدید بدتمیزی, یعنی گنڈاپور صاحب نے کہا کہ خان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہذا یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں, جج کی بات چیت کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی صداقت یا خان کی صحت کو لے کر کوئی کنسرن موجود نہیں ہے. یہ بات گنڈاپور صاحب بات کر رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کا رات کا ویلاگ دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جتنی قیادت باہر ہے یہ سب کمپرومائزڈ ہے, اور کمپرومائز کی انہوں نے تعریف یہ کی ہے جو لکھ کر دے کر آئی ہوئی ہے کہ جب تک ہم موجود ہیں آپ کے انٹرسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں رپورٹ. بلکہ عاطف خان صاحب انہیں سن لیں, یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو کنفیوژن ہے یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. عاطف خان صاحب کو سن لیں. سب سے بڑا جو اس وقت ڈیمیج کر رہا ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ چیز ہے, ہمارا ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس کا پروسیس, اور پھر الگ سے کوئی ہمارے لیڈران صاحبان
एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर कोई दूसरा लीडर आके उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट दे देता है, जिस तरह आपने भी कहा। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा नीचे जो वर्कर है, सपोर्टर है, वोटर है, वो कंफ्यूज हो जाता है। अब गंडापुर साहब के हवाले से जाहिर तजिया मौजूद है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि असल में वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को इस्तेमाल किया है और गंडापुर साहब इस्तेमाल हुए। बहरहाल ये तजिया, बल्कि ये आप सुने भी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को, और हाल यही होता है कि आप बैठकर सोल्यूशन निकाल ले। हाल यही होता है कि पॉलिटिकली चीजों को सॉर्ट आउट करके वो टेंशन को डिफ्यूज किया जाए। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को सुने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो इन्होंने अली अमीन गंडापुर को यूज़ किया है एक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन के लिए, और मुझे अब उम्मीद यह है कि ये जरगा बहुत शोर मचाएगा, इसमें फ़ौज के खिलाफ बहुत बातें की जाएंगी, नारे भी मारे जाएंगे। यहाँ बहुत लोग नारे मारेंगे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बहुत सख्त बातें की जाएंगी। लेकिन यहाँ उस किस्म की कंक्रीट डिमांड्स नहीं सामने आएंगी जिस किस्म की डिमांड्स का जनरल साहिबान को, GHQ को या ISI को उसका ख़तरा था। ये चीज़ हासिल की है उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इस्तेमाल करके। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।